शुक्रवार संध्या आगको शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी। ऑफिस क्लांता क्लांत शरीर को सोफा पर रखिदे दौ कहले आओ चाटी बहुत भल है। तेबे टिके गड़ी जाइथिबा संध्या आउ ताधरे झिपी झिपी वर्षा आ से समय रे हाथ रे जदी गोटे कप चा अछि एवं जण दी जण गप करबा कोछंती बहुत बढ़िया। तेबे जहा हो ता भितरे कथोपकथन माध्यम रे श्रीयुक्त शशांक शेखर मिश्रंकर द्वारा लिखित समय स्वर स्वर रो गोटे प्रबंध बा गल्प कहवाक अनुरोध आसिला एवं अनुरोधटा सादरे ग्रहण करी मु तार दायित्व नेली जे गोटे मिछ परिचय जो विषय वस्तु अच्छी से वस्तु को उपस्थापना करने तेबे श्रीजुक्त मिश्रंकर मिछ परिचय गल्प बा प्रबंध को आसवा पूर्व मोर गोटे छोटिया कथा मन पड़ी कारण दीर्घ 3 दशंधि धरी सेल्स आउ मार्केटिंग रे काम करने भितर बहुत गुड़ाए छोटिया मोटिया अनुभूति अच्छी ताकू एठी मु संयोग करने चाहूँगी मिछ परिचय विषय। जड़े भद्रलोक ये 2000 आप 97-98 सॉरी 1997-98 मसीहार कथा जड़े नुआ नुआ एग्जीक्यूटिव हिसाब से प्रमोशन पाई था आज्ञा 1997-98 मसीह हूँ तो भारत में मोबाइल निश्चित भाव नाला किंतु लैंडलाइन थिला नुआ प्रमोशन पाई एग्जीक्यूटिव जनक लैंडलाइन रिसीभर धरी बहुत जोर रे तांकर अधीनस्थ कर्मचारी की गाड़ी दौरान कौन कर ठीक शुणिल गाड़ी दौरान ए समय गाड़ी दौरान ए समय कॉलिंग बेल टी बाजिला जिते आज्ञा कॉलिंग बेल बाजिला ये एग्जीक्यूटिव जनक धरी रखिले आसी द्वार खोलिले एवं द्वार खोलिवा संगे संगे से कौन कले द्वार खोलिवा संगे संगे से जो भद्रलोक जनक द्वार पाखरे अपेक्षा करछन्ती सेठी रखी फिर गाड़ी दवा एवं से लोकटी को हूँ तो शुणा को चेष्टा करते केमिति गाड़ी दि जाए जहाँ कहबार कहले भद्रलोक जनक द्वार मुहर अपेक्षा कर समय पर सहकर्मी की गाड़ी दवा सरला टेलीफोन माध्यम पचारे आपण किए क्या कहते कौन पर आस साधारण व्यक्ति बड़ा नम्र स्वर में कहला मुझे आपण टेलीफोन डेड बोली कंप्लेन थला टेलीफोन टी रिपेयरिंग तेरे मु जो मेसेज टी आपन को आधे देली हुए तो आपण जानी पारथिबे जदि न बुझी पारिले अंतत आउ थरे सुनिले बुझी पारिबे। तेबे हमें आसीबा श्रीजुक्त मिश्रंकर मिछ परिचय गल्प बा प्रबंध उपरकू ते मिछ न कहवा पई सबु धर्म सबु शास्त्र रे उपदेश दिया जाइथिले मनीष निजर काटती बढ़ेवा पई कंचा मिछ कही थाए जेमती ये जो टेलीफोन रिपेयरिंग जो करिया को आस्तिले ताकू जेमती कंचा मिछ ये नुआ प्रमोशन पाइथवा एग्जीक्यूटिव जनक करे एमती कहू कहू यह एक अभ्यास रे परिणत हुए आमे समस्त जानिथवा चोर केमती होती आलू चोरम सारू चोरम 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 महाचोर तो चाणक्य कहते चोरर सबुठारु बड़ बड़ होउची मिथ्या भाषण छात्र माने छात्र छात्री माने दंडरू रक्षा करने पाठ पढ़ा बोझरू सामयिक छाड़ पाइबा मिछ कही ये सब मिछ
ମିଛ କହିବା ଲୋକର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେବା, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା, ବିବାହ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଦେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଇବାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା। ଏହା ସମାଜର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ସାଧନ ଘଟାଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ମିଛ କହିବା ଅଛି ଯାହା ନିଜର ଲାଭ ବା ପରର ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମିଛ। ମଣିଷ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣର କବଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୁଏତ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣି ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଖି ପକେଇବା। ଅବିନାଶ ବାବୁ ନୂଆକରି ଗାଁରୁ ଆସି ସହରରେ ରହିବା ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଜେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲେ। କିଏ ଘରର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କପଟ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ କହୁଥିଲେ, ହଁ, ଯେଉଁ ଘର ତ ସାମାନ୍ୟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ମାତ୍ର, ଏ ସହରରେ କାହାର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଘର ରହିଛି, ମୋ ଘର କଣ ଘରରେ ନେଖା? ଇଏ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ମିଛ ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରେ ନିଜର କିଛି ଲାଭ ହୁଏନି କି ପରର ବି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିଦେଲା, ଅବିନାଶ ବାବୁ ଆଜି ଘରେ କଣ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିଲା, ସେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଆଉ ପୁଣି ରୋଷେଇ, ଆଉ ଖାଇବା କଣ ଗଣ୍ଡେ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ଅଥଚ ବାସ୍ତବରେ ଖାଦ୍ୟ ରସିକ ଅବିନାଶ ବାବୁ 5-6 ପ୍ରକାର ଭଜା ତରକାରୀ ନହେଲେ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କଥା। କ୍ରମେ ଏ ପ୍ରକାର କହିବାର ଢଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା। ପତ୍ନୀ ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଅବିନାଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ କହିବା ଶୈଳୀ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବଦଳେଇଲେ। ତାଙ୍କର 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିଟି 1 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ 35 କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି 50 କିଲୋମିଟର ଦେଖଉଛି। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର 2 ମାସ ଗଲାବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଯାହା ରୋଷେଇ ନା ମାତ୍ର 15 ଦିନରେ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ବଦଳିବାକୁ ପଡୁଛି। ତରକାରୀ ତାଲିକା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ମେନୁ କାର୍ଡକୁ ବି ସେ ଟପିଯିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 15 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଚେନ୍ଟିଏ କିଣି ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହନ୍ତି, କାଲି ଚେନ୍ଟିଏ କିଣିଲି 21 ଗ୍ରାମ। ସୁନା ଦାମ ଯାହା ହୋଇଛି ନା, କାହାର ବାହାଘର ଭୋଜିକୁ ଗଲେ ସେ ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ 200 ଟଙ୍କା ଲଫାପାରେ ପୁରେଇକିରି ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତି, ଆଜିକାଲି କଣ 500 ଟଙ୍କାରୁ କମ ଦେଲେ ଚଳୁଛି? ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣର ତାଲିକା ଆଜ୍ଞା ଅସରନ୍ତି, ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଶାଢ଼ୀର ଦାମ, ପିଲାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ, ବାହା ନ ହୋଇଥିବା ଭାଇ ବା ପୁଅର ମାସିକ ଦରମା ଏବଂ ନୂଆ ଜୋଇଙ୍କର ଦରମା ଅନ୍ୟ ଦିଗର ଆୟରୁ ମାତ୍ରାଧିକ ବଢେଇ କରି କହିବା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ 2 ଝିଅଙ୍କର ବୟସ କମାଇ କହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ। ତେବେ ଯୋଉ କଲୋନୀରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, କଲୋନୀରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କମ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କପଟ ଖାତିରି ଦେଖାଇ ନିଜ ପଟୁ ନାନୀ ଭାଇନା ଡାକି ନିଜର ଚତୁରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଓସ୍ତାଦ। କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କହୁଥିଲେ, ଇଏ କେମିତି କଥା, ଆପଣ ଆମଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁଜନ, ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲେ କଣ ଭଲ ହେବ? ଏସବୁ କଥା ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଚୁପ ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକି କରନ୍ତି ଏମିତି ଅବିନାଶ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ମଣିଷ କଣ ସତରେ ଏମିତି ସତ କହିଲେ? ଇଏ କଣ କେବଳ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା? ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜଣ ଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନୁହଁ କି?
बड़ सुंदर भाव लिखिं जो मिछ परिचय शीर्षक छोटिया प्रबंधटी आ बहुत भल लगे तो मते आपण माने जदि या शुणी बुझी एवं यही लेखाटी को जो पूर्व 4-5 लाइन कहली जो नुआ प्रमोशन पाई एग्जीक्यूटिव कथा को आपण आगे संजोग करी बुझे प्रकृति में आमे अनेक समय मिछ को अदरकारी मिछ जहाँ आमर किसी क्षति करनी किंतु आमे गोटे मिछ परिचय सृष्टि करी पाए तेबे लेखक श्रीजुक्त मिश्र आमको एक सामाजिक परिवर्तन आने निर्देश देते ये प्रकार मिछ परिचय सृष्टि करिवार निवृत्त रहा जदि आपणकर किसी टेक होम मेसेज ये शीर्षक नवार अच्छी ताले हुए तो विश्वास करुँ तो केबे करुनथिबे जदि आखपाखे आपणकर सांग बा ऑफिस कलीग बंधु माने किए करुथिबे सेथुरु सेमानकु निवृत्त करंतु एवं सेथुरु निवृत्त करि पारिले तो निश्चित भाव में आपणकर मंगल हबो आउ समाज मिछ परिचय आम सृष्टि करवा। धन्यवाद, नमस्कार।